very happy with today's news with the dog sterilization program. जो आमगे आमदार बाणालेचो वेन्झी वेगसान घडून it is up till the 19th of this month and it's a good initiative कित्याकू birth control of dogs. तुम चोयल जाल्यार सगळे कोणी म्हणटाय डॉग न्यूसन्स म्हणून सगळीं बोबाड मारताय. जे टुरिस्ट येताय तेंकाय लोकल्स आहाय तेंकाय बी हार्मफूल कित्याक धाकटीं भुरगीं एडेर वयताय खेळपाक धाकटीं भुरगीं स्कुलासून येता आसतना इट्स क्वायट हार्मफूल. सो ऑन द अदर हँड डॉग स्टेरिलायझेशन इज अ मस्ट आनी हे आमगे गव्हर्मेंटान बरो इनिशिएटीव घेयला. आतां हितून हो इनिशिएटीव घेयल तो इट शूड बी इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेश कोन रेजिनाल्डान घेयला कुट्टोरी, जेश कोन विजय सरदेसायान गेल्लो फातोड्डा, तेशें कोन रेस्ट ऑफ द constituency should also have this dog sterilization program so the birth of the dogs are controlled. Ata there are a lot of inhuman acts that are taking place in regards to the dogs, cats or rest of the animals. Ata moreover if you go to see, more of the dogs are targeted. Why? कित्याक ती तेंकां कितें जाता रस्त्यार सोडलो आसताय पोटा बुकेन आसताय तेंक जेवण आसना कोण तेंक जेवणूय घालपा वचना ते पोटा बुकेन आसतना ती एग्रेसिव्ह जाताय. नॉट ओन्ली द डॉग्स वीच आर स्ट्रेंज बट द डॉग्स वीच आर एट होम ऑल्सो. तूं आमगे घरांत देखून सुणें बांदलोलें पोटा बुकेन दवरूं दे गेट एग्रेसिव्ह जस्ट लायक ह्युमन्स. आमकां देखून आम पोटा भूक लागली आम रागार जाताय कित्याक लागून जेवणा लागून. The same way, they are also like human. तोय बी जीव. आता बिचार चोयल जाल्यार तुम्ही एडेरू जाय ती सुणी हाय पोटा भुकेन हाय तेंक बाड्या कोण घातलो जेवण असो न्हू कोण वचपाना सगळे टायम. देर आर very few feeders. And how many dogs are they supposed to feed? गव्हर्मेंट काय हेल्प कोना. ती की जोडटाय ती तेमी तेंचेरू मोडपाचेर ना न्हू. सो जेश कोन कॅपेसिटी ते लोकांको जाता ते कॅपेसिटी प्रमाणे ती वचोन बाडी फीड कोताय द फीडर्स. सो ओवर हियर इट इज ऑलवेज बेटर टू फीड 10 dogs than 100 dogs. So in order to have that control and not to multiply, sterilization is must. Aggressive जाताय सुणी स्टेरिलायझेशन केलें जाल्यार कामनस जाता. सो हे सगळें तूं चोवपाक गेल जाल्यार sterilization program has to be there in every constituency. Then only Goa will be rabies free. Multiplication of the dogs will be reduced. जे टुरिस्टां बिरांत आहात ती हे जातली सस्टेन जातली. लोकल्सां बिरांत आहात ती सस्टेन जातली. कित्याक एवरी मंथ कित नाल्यार कित पेपराचेर येता डॉग बायट म्हूण. बट why not dogs to be sterilized? एकल्यागे घरा 2-3 सुणी आहाय बट तेंकां स्टेरिलायज करपाक कोण मुखार सरना. सो हांव मागोता जेन्ना हे स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम फ्री आहाय सो लोकांनी आपणागेली जी लोकल सुणी आहाय तेंकां स्टेरिलायज कोची. कित्याक मागीर पेट काड म्हणटरी तुम काटाय बाजरां ऑन सोटाय पेट काड म्हणटरी तुम काटाय आनी हूंय ऑन सोटाय मागीर तीं कितें जाताय मल्टिप्लाय जायत रावताय ना जाल्यार गाडे पोना येवन मोताय. दिस इज रियली इनह्युमन. कोण उने गरम उदक घाताय तेंक माताय कोण बोड्यान माताय. सो दिस इनह्युमन एक्ट टू स्टॉप. वी नीड टू स्टॉप दिस. वी एज ह्युमन नीड्स टू स्टॉप दिस. A inhuman behavior amgeli. So until and unless we as humans act like humans and not like animals, because toy be Jew, I as a dog lover, I am come ahead to tell each and every individual to take this initiative of dog sterilization program and to sterilize the dogs because these are free. So माशे तुम्ही जाईन एक इनिशिएटिव्ह घेवपाचो टायम काडपा जावो आपणागे सुण्या ऑन स्टेरिलायज करपाक. सेकंडली हांव म्हणो सोदिता जेन्ना सुणी बुकेन आसताय तुमकां जात जाल्यार तेंक कितें खावपाक घाले म्हळ्यार तेंक मारनाकाय. कित्याक जेशको आमकां दूख जाता तेंकांय दूख जाता.
हांवें जायते कडेन चोळले कितू पेटे सुण्याचे सोळो आसताय, माजरां पेटे सोळो आसताय, गाडे पोना येताय मोताय. There are so many pups, small pups that I picked up. I brought them home. I've been medicating. I've been taking care of. I have more than 50 dogs at my place. So it gets really difficult. I've got them sterilized. And तांकां sterilize करपाक म्हाका PFN जावं, JWT जावं, WVS जावं, म्हाका help केलां तांकां sterilize करपाक. Not only the dogs which I have home, but rest other stray dogs also, Majorda, Bethel Batim, Kolva जावं, Mungul जावं, Sarauli जावं. I used to pick these dogs and sterilize them. So म्हाका PFN, JWT, WVS and right help केलां with a minimal amount which I paid and got them sterilized. जेश कोन मुटायचोय, dogs are aggressive, they are not. They are humans' best friends. It's always said. So it depends on us how we take it. So जितले तुम्ही aggressiveness तेंच्या बद्दल दाखयताय, so तेय बी आपणा protect करपाकू they'll also bounce back. So the same is everywhere. So हांव मागोतां आमगे वेन्झी वेगसान जेश कोन इनिशिएटिव्ह गेला, रेजिनाल्डान गेल्लो, विजय सरदेसान गेल्लो, तशें कोन रेस्ट अदर आमदारांनूय बी घेचो आनी जात तितूले स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम हाडचे. And एश कोन continuously 5-10 years, if you all continuously have such sterilization program, then the dog maniac will be controlled. The inhuman act will be stopped. Kityaku, dogs won't get multiplied. Birth control of the dogs or cats should be conducted after every 6 months in every constituency, and it is necessary, and moreover it is necessary and compulsory in coastal areas. Why? Because the tourist visit kotai nota teshe southak. So हांव मागोतां जे आमदार आहाय कोस्टल एरियाचे थिंगा जायते म्हळ्यार जायते सुणी आहाय आनी एसोले प्रोग्राम्स हाडपाचे. आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार dogs न्हू मल्टिप्लाय जायत आसताय, and it is difficult for the feeders to feed them. Every villages भितर feeders आहेच, आनी जेन फिडिंगा वयताय तुमी चोवपाक गेले जाल्यार जायती सुणी आसताय. It is not that easy to feed them all together. It gets difficult for the feeders. मनशा आटीनूय बीन आनी सुण्या आटीनूय बीन. सो हिंगा एवरी पंचायतीन इनिशिएटिव्ह घेवपाक जावो आनी तेंगे आमदारां कोडे मागपा जाय, बाबा स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम हाडाय. एवरी 6 months or every 3 months कोराय. आनी हे जे टुरिस्टां फेस करपा पडटा एक फियर, ती जावपा ना. आनी आमगे लोकल्सांकूय बी आनी इनह्युमन एक्ट आहा ती बी स्टॉप जातली. आमगे विलेजीन दवर माजोड्डा हांवें मेमोरेंडम घायलोलो जालें आतां ऑलमोस्ट अ इयर. तेमी कांय इनिशिएटिव्ह घेवं ना. तशें कोन्न बेतलबातीन घायलोलो, नो इनिशिएटिव्ह इज टेकन. सो आमगे आमदारूच तेसो जाल्यार आनी इनिशिएटिव्ह आनी हुंयच्यान घेतलो. सो हांव हिंग मागोतां एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जितल्योय पंचायत आहाय ओ MLAs आहाय एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, प्लीज कायंडली टेक दिस इनिशिएटिव्ह. I appreciate the government for taking this initiative for the dog sterilization program, and I continue coaching. Mun magta. Thank you.